हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अवैस है और आज मैं लेके आया हूँ आपके पास सेकंड एपिसोड कि कैसे हमने एक लॉयर चूज़ करना है। लास्ट एपिसोड में जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, इस एपिसोड में हमने ये देखा था कि पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो कैसे स्ट्रक्चर हुआ है और उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या क्या बेसिक चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं देखी वो ज़रूर इस एपिसोड को देखें ताकि आपको इसकी प्रीवियस एपिसोड से आइडिया हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा यार, अब हमने देखना है कि तगड़ा लॉयर क्या होता है। अब ये तगड़ा वर्ड क्या है? ये वर्ड ये है कि वो लॉयर जिसकी एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक फैमिली लॉयर है और काफ़ी मशहूर भी था और किसी ने उसके साथ केस भी लड़ा था और उसने बोला कि बड़ा अच्छा लॉयर है और ये ईमानदार भी है पैसों के मामले में, ठीक है। आपने उसको हायर कर लिया एक ज़मीन के तनाज़े पे, तो वो बेसिकली आपका केस बिगाड़ेगा ही क्योंकि उसको इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो ज़रूरी है कि उस लॉयर को चूज़ किया जाए जिसका एक्सपीरियंस हो। अच्छा, अब होता ये कि फ़र्स्ट इंसान के जो जहन में बात आती है वो ये आती है कि यार लॉयर तो ठीक है, मुझे मेरे पास नहीं है, अब मुझे कोई जानने वाले के पास भी लॉयर नहीं है तो मैं ढूंढूं कहाँ से। तो पहला ये होता है कि गूगल पे सर्च कर लेते हैं। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारे लॉयर्स आ जाएंगे जिनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ होंगे। और ऐसा भी होगा 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, 100 जो है ना लोगों ने रिव्यू दिए हुए हैं, किसी को 200 दिए हुए हैं, किसी को 300, किसी का 4.9 है, किसी को 4.8 है। अब होता प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप गौर से देखेंगे तो आपने क्या करना है कि आप जब रिव्यू के सेक्शन में जाएंगे तो आप देखिएगा कि जिन लोगों ने वहाँ रिव्यू दिए हुए हैं उन्होंने सिर्फ एक रिव्यू दिया हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ मैं स्क्रीन भी अटैच करूँगा जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है वो एक रिव्यू दिया हुआ है, यानी उस बंदे ने ज़िंदगी में कहीं और कोई खाना नहीं खाया था, कहीं उसने कहीं पे गया नहीं था, कोई और उसने सर्विस नहीं ली। सिर्फ उसको इतना ये लॉयर पसंद आया कि उसने इसको रिव्यू दे दिया। अब इसका मसला क्या है? अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी लॉयर के पास एक रिव्यू वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक रिव्यू दिया, इसका मतलब है ये फेक अकाउंट्स हैं जो पैसे दे के लॉयर्स क्या करते हैं कि 5,000 दिए, 10,000 दिए, उसको कहा यार मेरे गूगल अकाउंट पे ज़रा रिव्यू डाल दो। तो यहाँ कंपनियाँ बैठी हुई हैं जो ये रिव्यू डालती हैं। उस लॉयर का कोई एग्जिस्टिंग चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ यही है कि लोगों को एकदम से बेवकूफ़ बनाना कि यार मैं बहुत बड़ा लॉयर हूँ और मैंने ये काम किया हुआ है। तो ये सारे फेक अकाउंट्स होते हैं, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। सिर्फ उन्हीं के गूगल रिव्यूज़ आप देखें जिधर लोगों के पास कोई 30-40 रिव्यू हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने लॉयर्स को ही रिव्यू किया हुआ है, उस बंदे ने जिसने रिव्यू दिया हुआ है वो बंदा कहीं और भी गया, वो एक रियल बंदा होना चाहिए जिसने पिक्चर्स भी डाली हुई हैं, कहीं गया था कहीं, तो एक नॉर्मल ज़िंदगी उस बंदे की नज़र आनी चाहिए। तो ऐसे लॉयर्स को आपने फ़ौरन अवॉइड करना है वरना आप बहुत बुरे ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। अच्छा, अब रिव्यू क्योंकि हम मैंने बताया कि बायस हो सकते हैं, रिव्यू जो हैं पेड हो सकते हैं, तो फिर हम क्या करें? तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाएं जिस भी कोर्ट, मुतल्लिका कोर्ट है, वो बेशक सिटी कोर्ट है या वो जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो भी आपका मुतल्लिका कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ पे जाके आप जो हैं बार एसोसिएशन की डायरेक्टरी चेक करें। बार एसोसिएशन की डायरेक्टरी में लिखा होता है कि इस बंदे ने इतने केसेस लड़े हुए हैं, इसका ये नाम है, और आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया बार एसोसिएशन की डायरेक्टरी से मिलेगा ना कि गूगल के रिव्यूज़ से। तो ज़ाहिर है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी इसमें ये हो जाता है कि फिर आप जो हैं उसमें एक आपका एक जो है ना दिमाग में तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है, ये बंदा एक्सपीरियंस नहीं है। और बहुत सारे लोगों को इसी चीज़ से धोखा मिल जाता है, तो इस धोखे से बचें। अब फ़र्ज़ करें कि आप बाहर चले गए, वहाँ पे आपने देख भी लिया और वहाँ पे आपको नज़र आया कि यार एक लॉयर है, वो बड़ा ज़बरदस्त आपको नज़र आया, तो वहाँ पे रुकना नहीं है, और भी लॉयर्स आपने चूज़ कर लेने हैं, ठीक है। जब आप चूज़ करेंगे तो आपने 3-4 के साथ मीटिंग रखनी है और 3-4 के पास आपने फ़िज़िकली जाना है। आपने फ़ोन पे बात नहीं करनी, आपने किसी तरह से इस तरह सोचना नहीं है। जब आप फिज़िकल जाते हैं तो उसके कुछ फ़ायदा होते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो आपने पहली चीज़ देखनी है, क्या वो एक वेल इस्टेब्लिश लॉयर है। वेल इस्टेब्लिश लॉयर वो होते हैं जिनका एक अपना चेंबर होता है। चेंबर का मतलब ये है कि जहाँ पे उनका एक ऑफिस है, वहाँ पे उसके अंदर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, वो अकेला नहीं लगा हुआ, वो किसी और के चेंबर में तो नहीं बैठा हुआ कि वो किसी और से तनख्वाह लेता है और आपका केस साइड पे लड़ रहा है जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और वो बेसिकली आपसे कहेगा कि मुझे आप ये कैश दे दें, मैं इतने बड़े चेंबर। ऐसा आपने नहीं करना। उस चेंबर में जिस चेंबर का है, या तो उन चेंबर वालों से बात करें जो उसका ओनर है, या फिर जो है ना
اس کو دیکھیں کہ اس کا اپنا چیمبر ہونا چاہیے, ایک فزیکل آفس ہونا چاہیے کہ کل کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اس کو جا کے پکڑ تو سکتے ہیں, ورنہ اگر آپ نے یہ پرابلم ہوا تو آپ نے جو ہے نا پھنس جانا ہے, کیونکہ وہ تو ادھر ادھر دوڑ جانا ہے, اس کو کیا پتا کوئی آپ پوچھنے جائیں گے وہ کہے گا کہ بھائی یہاں پہ تو کوئی ایسا لائر ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا, اب آپ نے دیکھ لیا کہ چیمبر بھی ہے, وہ بندہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کے آفس گئے, اب آپ اس سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. پہلی چیز یہ ہے کہ لائر سے کسی بھی قسم کا جھوٹ مت بولیں. جھوٹ مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو جو ہے ان کے سامنے, ویسے تو یہ بڑے تیز ہوتے ہیں, آپ کو پکڑ بھی لیں گے کہ آپ غلط بول رہے ہیں یا صحیح بول رہے ہیں, لیکن آپ تفصیلی ان کو بیان کریں اپنا پرابلم, اور اس بیان کے اندر آپ بتائیں کہ یہ میرے ہدف ہیں. ہدف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹارگٹ کیا ہیں. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ نا ایک ایمبیگوس بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہاں جانا تھا, وہاں جانا تھا, یہ کرنا تھا, فلاں کرنا تھا, میں نے زمین کا قبضہ حاصل کرنا ہے, لیکن وہ پچھلی بات نہیں کرتے کہ یہاں کس مومنٹ سے یہ شروع ہوا تھا سارا معاملہ. آپ کو پوری اس سے تسلی سے ڈسکس کرنا ہے, اور اسی کے اندر آپ دیکھتے جائیں کہ وہ کتنا زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور وہ کیا آپ کو کس قسم کے مشورے دے رہا ہے. تو آپ کو ادھر سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ کیپیبل لائر ہے کہ نہیں ہے. بہت سارے لائرز جو ہے نا کوٹ کریں گے کہ ہم نے جو ہے نا اس بندے کا ایسے کیس لڑا تھا, اس بندے کا ایسے کیس لڑا تھا. اس سے آپ کو کنسرن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہر کیس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. آپ کا معاملہ کیا ہے کہ آپ کے معاملے میں وہ سیدھی بات کرے کہ یہ والا کیس ہم دائر کرنا ہے, یہ والا کیس ہم نے فائٹ کرنا ہے, یا یہ والا کیس ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے. اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک اینڈ گول دے, وہ آپ کو یہ بتائے کہ یار نمبر 1 آپ اس کیس کو دائر کرنے میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, آپ کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں, اور کس حد تک آپ کو کامیابی کے چانسز ہیں. اگر آپ ایک لائر آپ کو یہ نہیں بتا رہا اور وعدے کر رہا ہے کہ بھائی آپ ٹینشن ہی نہ لیں, آپ کا مسئلہ ہی کوئی نہیں, یہ تو بڑا آسان کیس ہے, کل حل ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. وہ صرف آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب سب سے امپورٹنٹ چیز کیا آ گئی کہ پیسے ڈسکس کرنا. جب آپ پیسے ڈسکس کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے بجٹ میں کیا آ رہا ہے. اب ظاہر ہے آپ اعتزاز احسن کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے کروڑوں روپے لے گا. آپ ایک نارمل سے لائر جائیں گے, وہاں سے 30-40 ہزار روپے لے لے, 1 لاکھ روپے لے لے. کچھ ایسے لائرز ہوں گے کہیں گے ہم بھائی پرو بونو لڑتے ہیں آپ سے کیس, جو کہ پیسے لیں گے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کا جو بھی بجٹ ہے اس کے حساب سے اس سے نیگوشیٹ کریں, بات کریں, اور ایک طے کر لیں اماؤنٹ کہ اس ٹوٹل کیس کی اماؤنٹ کیا ہوگی. نہ کہ اس سے کہیں کہ یار 30,000 آج لے لینا, پھر جب کیس ہوگا بعد میں دیکھی جائے گی, یا وہ کہہ کہ ابھی آپ اتنے دے دیں پھر بعد میں دیکھی جائے گی. اور کوئی بھی جلد بازی نہ کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ وکیل کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں 5 منٹ دیے, اس کو ٹائم دیا, اب ہم نا اس سے ٹریپ کریں, کہیں گے وکالت نامہ سائن کر دیں. کچھ آپ نے سائن نہیں کرنا, کسی قسم کا کوئی آپ نے ایگری نہیں کرنا, جب تک آپ 3-4 لائر جو آپ نے شارٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں ان کے پاس نہیں چلے جاتے اور ایک انفارمڈ ڈیسیجن نہیں لے لیتے. جب آپ ایک ڈیسیجن لے لیں گے اس کے بعد آپ تسلی رکھیں اور کوشش کریں کہ اس کو اسی طرح اپنی نگرانی کے انڈر اس کو چلائیں, ورنہ جو ہے نا صرف آپ نقصان اٹھانے والے ہیں. آلرائٹ, سو اگلے جو ہے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ یہ کامن لوگوں کو کیا کیا ایشو ہو سکتے ہیں, جو کہ میری طرح ان پڑھ جاہل لوگ ہیں جن کو کبھی بھی کورٹ سے واسطہ نہیں پڑا تھا, اور جب کورٹ میں واسطہ پڑا تو کس طرح جو ہے نا اسکیمز ہو سکتے ہیں, کس طرح ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ ٹریپ ہو سکتے ہیں, کس طرح ان کو دھوکہ مل سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. آپ کے لیے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی یوزفل انفارمیشن ملتی رہے, اور میں بھی جو ہوں نا موٹیویٹڈ رہوں کہ میں آپ کو جو ہے اس میں گائیڈ کر سکوں جو بھی میرا ایکسپیرینس ہے. سو ہیو اے نائس ڈے. انشاءاللہ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. سائننگ آف.